غير باش تفهموا علاش كان انسيستي على واش مفهوم ولا لا. اللي ما فهمش شي حاجه يقولها على هاد الحوايج، حيت ملي كتافونسي كتلقى واحد لا كيستيون من داكشي اللي درتي البارح ولا داكشي اللي درتي في. ماشي مشكل انا غنشرح غير باش تردوا معايا البال علاش كنقول واش مفهوم. اللي ما فهمش شي حاجه يقولها. لا ديفيرونس اونتر لوديت انترن اي لوديت فينانسي. اول حاجه كنقولوا لا ديفيرونس اونتر لوديت انترن اي اكسترن، حيت ما كنقولوش لا ديفيرونس اونتر لوديت انترن اي فينانسي، يعني ماشي اوديت فينانسي تيب، ماشي اوديت انترن تيب اخرى. مي وي كاين ديفيرونس. اول حاجه كنبداو بلا ديفيرونس اونتر اوديت انترن اي اوديت اكسترن. فينانسي شنو قلنا في لاسيونس الاولى؟ تحفظت باش نقول بلي ممكن اوديت انترن يكون فينانسي. ممكن هذه سولون لا ديفينيسيون ديال اوديت انترن. غادي نلقاو بلي اوديت انترن كيكون توجور اوبيراسيونيل جينيرالمون راه سولون لو كور راه كاينه فيها يقدر يكون فينانسي. سولون لو كور، سولون شحال ديال لي ريفيرونس يقدر يكون فينانسي. مي اون جينيرال سولون كنقولوا سولون ملي كنشرح كنقول سولون لا ديفينيسيون اللي كتقولها لانستيتيسيون دي اوديت انترن. كتقول لك بلي l'audit interne c'est une mission qui a pour objectif, المهم راه ما حفظتش لا ديفينيسيون مي كان reformuler, qui a pour objectif d'assurance du degré d'assurer le degré de s'assurer du degré de maîtrise des opérations par l'entreprise et de lui apporter les conseils en cas de dysfonctionnement. يعني هنا لو puisque la mission ديال l'audit interne l'assurance du degré de maîtrise d'opération, يعني راه le rôle ديالو opérationnel. مي راه في الكره فيها يقدر يكون فينونسي كونطابل، راه لي انفيرونس كيختلفوا. هنا l'audit financier se porte sur les comptes les documents comptables financiers. ملي كنقول يعني اسهل حاجه بعدا نعرفوها هي l'audit financier comptable. المهم كيف ما كان الا كان اكسترن ولا انترن راه il se porte sur les comptes, sur les documents comptables. Il a pour objectif de vérifier la régularité et la sincérité des documents comptables. Alors, on voit la différence entre l'audit interne et le financier comptable. Et en général, financier comptable externe, mais interne. En général, externe. Il est qu'un interne. Il a jamais qu'un interne. La définition de l'audit interne est opérationnelle. C'est un type d'audit opérationnel. واخا يكون هذاك فينانسي كونطابل انترن راه ما عندوش علاقه بديك داك الاوديت انترن اللي كنهضروا عليه حنا. هو داخلي. مي لا ميسيون كتسمى لا ميسيون دوديت انترن عندها علاقه بالاوديت اوبيراسيونيل. مفهوم؟ لا ميسيون دوديت انترن ماشي تسمات بالضبط حيت الدور ديالو سبق بالاوديت انترن اوبيراسيونيل. الدور ديالو كيبقى في الاوبيراسيونيل. مي كيتشونجا لو كونتكست ديال الاوديت. يقدر يكون اوديت فينانسي كونطابل انترن مي راه ما غنسموهش ما غادي زعما ما غادي نلحقوش لذاك الاوديت انترن اللي عرفت لينا ديك لانستيتيسيون دوديت انترن. حيت لي زوبجيكتيف كيختلفوا. حيت واخا يكون اوديت فينانسي انترن راه ما عندوش دي زوبجيكتيف ديال الاوديت انترن. حيت لوبجيكتيف ديالو غيكون سي ان اوبجيكتيف دوديت اكسترن. دوديت اكسترن فينانسي اي كونطابل اللي هو فيريفي لا ريغولاريتي لا سانسيرتي دي كونت. شي سؤال اخر؟ سي طريق. السي علال بخير. الله يحفظك. اش غادي كي غادي مع الطرس انت كتشوف
تبارك الله عليك هاد السي ولال. الله يبارك فيك. اقول شي حاجه. اش نقول شي حاجه د لوديت مثلا لا ديفيرونس انتر اوديت انترن اكسترن. راه باين. هذاك راه باين. انت معايا اوديت هاد القضيه ديال اوديت انترن. راه ما سمعتش من الاول، يلاه دخلت قول لي غير قول لي. كنتحفظ بلا هاد القضيه ديال اوديت انترن فينونسي كونطابل انترن. ماشي ما تقولش فينونسي كونطابل، فونكسيون فينونس لا كيكون اوديتور انترن. وي هذا كيقدر يكون انترن. كنهضروا على فينونسي كونطابل باش يمشي فينونسي كونطابل اكسترن يعني كيديروا ما كوميسيرو يمكنش يكون كونت. انترن. لا كيديروا اكسبير كونطابل. ما يمكنش يكون انترن. يعني حيتاش كنهضروا على اوديتور انترن اوبيراسيونيل توجور اوبيراسيونيل. ها انت يعني يقدر يكون كيدير شحال من اوديت من بيناتهم الفونكسيون ديال فينونسو بيان سور كونت ما يمكنش. كي اوديتي سيرفيس كونطابل او فينونسي فهمتي au sein de l'entreprise. وي يعني كيتبع هو بحال مثلا الا قلنا واحد لوبيراسيون دازا كيبقى متبعها كيفاش كتونجيسترا فهمتي بروسيسوس كاملو. ديما لوديت انترن متعلق بالكونترول انترن، الكونترول وديما راه الا شفتي لا فونكسيون فينانس ولا فونكسيون كونطابل. لوديت لي سيكل دوك السيكل اشا السيكل فونت السيكل راه كلهم في الاخر ديالهم مثلا لاشا في الاخر اخر ايطاب في البروسيسوس هو لونجسترومون كونطابل، يعني كيبقى متبع حتى في الاخر. مي سا اونتر توجور دون لو كادر دوديت اوبيراسيونيل. وي داكشي اللي كاين، يعني داكشي كيديروا اوديتور انترن. واخا داكشي واخا سون ديتاش فينانسي كونطابل مي راه داكشي داخل في لوديت اوبيراسيونيل. راه هما راه ديتاش ديال الفينونس كونطابل، ولكن هما الفينونس كونطابل سون زعما اوكيبي بلونجسترومون ديالو، وهذا ماشي بلوديت ديالو. اوديتور ديما عنده شويه ديال داك الفيريفيكاسيون فهمتي، هو بور ميسيون ديال الفيريفيكاسيون. اما كوتي ديال اكسترن اوديت اكسترن كتكون يا ميسيون دوديت بار كوميسير كونت يا كيديرها اكسبير كونطابل، هذيك عاوتاني على حساب واش ليغال ولا داكشي الاخر باين. انت الا كان كونتراكتي راه كيتسمى اكسبير كونطابل، الا كان ليغال راه كيتسمى كوميسير كونت. يقدر يكون ميم يقدر يكون بيرسون غير على حساب الميسيون واش غادي لا كاسكيت. يقدر الكوميسيون كونت يدير اون طاش ديال يدير اون ميسيون دوديت فينانس كونتراكتيال مي دون لو كادر ماشي دون لو كادر دوديت ليغال ماشي دون لو كادر دو كوميساريا او كونت حيت الى ان كاسكيت ديكسبير كونطابل ديجا ديك الساعه ما كيتسماش كوميسير كونت اكسبير كونطابل هو راه ميم بيرسون. ناخذوا مثلا شي سميه ديال شي اكسبير مثلا بحال داك سفيان ابوكاد مثلا باش تمشي تاخذ داكشي غير هذاك سفيان ابوكاد مثلا هو اكسبير كونطابل ويقدر يدير ميسيون ليغال. يعني لو كا ديال فاش يمشي للميسيون ليغال تما كيتسمى كوميسير كونت. ابر اون فوا ما يمشيش للميسيون ليغال كيولي كيتسمى اكسبير كونطابل. ولا يقدر كاع يدير حتى هو اوديت انترن، يقدر تكون عنده كاسكيت دوديت يقدر يكون خدام. لا كنساو دوك كاسكيت ديال اكسبير كونطابل وكوميسيون كونت كنساوهم. لا اوديت الا ها انت فهمتي كيولي راه اكسبير كونطابل ولكن كيتسمى سالاري في لونتربريز، يعني ما عندوش كابيني ديالو حيت اون فوا يدخل لوغ دي اكسبير كونطابل صافي كيولي اكسبير كونطابل فهمتي. يعني راه عنده اسميتو ديال الاكسبيرتيز ولكن سالاري. وهادي صعيب يديرها شي واحد، انا كيبان لي زعما باش تكون اكسبير كونطابل وترجع انترن وتمشي سالاري انترن كدير انترن عاد كتحول اكسبير كونطابل عاد كتحول اكسبير كونطابل ولا كوميسيون كونت. ايوا المهم مزيان ودي السي ودال. يلا الله يحفظك. دابا سي محمد لوبجيكتيف ديال لوديت فينونسي كونطابل هو سيرتيفي لو كونت ديال لي زونتربريز ياك على حساب سا ديبون واش ليغال ولا كونتراكتويال.
الا كان اللي قراه سيرتيفي الا كان كونتراكتي راه ما كنهضروش على لا سيرتيفيكاسيون بون كنهضروا غير على لا فيريفيكاسيون دو لا ريغولاريتي لا سانسيرتي دي كونت الا كان كوميسيون كونت كنهضروا على لا فيريفيكاسيون دو لا ريغولاريتي لا سانسيرتي اي دو لا سيرتيفيكاسيون دي كونت في بون الله يحفظك. الوغ غادي نرجعوا لي نورم دوديت هضرنا عليهم ديجا. لي نورم جينيرال قلنا هما دي كاركتيرستيك خصهم يكونوا في لوديتور. لانتيغريتي النزاهه خصو يكون اونيت. لوبجيكتيفيتي يعني خصو يكون اوبجيكتيف يعني خصو يكون انديبوندون ما ياثر عليه حتى شي واحد في القرار ديالو. خصو ما يخصوش يكون سوبجيكتيف في لوبينيون ديالو يعني خصو يبازي على دي ريفيرونسيال او دي بروف. انديبوندونس يعني ما خصوش يكون عنده دي ليان اي ليان كيف ما كان فينانسي ولا بروفيسيونيل ولا اي ليان من غير ديك لا ميسيون ديالو اللي كتربطو بلونتربريز. لا كومبيتونس il doit avoir un diplôme, il doit avoir un savoir-faire, il doit respecter les normes, il doit savoir respecter une démarche d'audit. La confidentialité, il doit se caractériser par le secret professionnel et la conscience professionnelle, professionnalisme, le respect de normes. هادو sont des normes générales, ce sont des caractéristiques de l'audit interne. De l'audit en général, هنا كنهضروا على financier comptable. Les normes de travail كيفاش خصو يدير لو travail ديالو. كيفاش خصو يدير لو travail ديالو. كيقسم لو travail ديالو en responsabilité كيديليغي دي تاش وكاي سوبرفيزيون بيان سور. حيت هو علاش كاي سوبرفيزيون حيت هو اللي خصو يعطي الرابور ديال لوديت. هو اللي مسؤول على رابور. حيت شنو قلنا في الاول كيفورميل اون اوبينيون ريسبونسابل اي موتيفي. ريسبونسابل هو اللي ريسبونسابل بهاد لوبينيون كيتوشي بيرسونيلمون كيتوشي داك لوبينيون. Évaluation des risques et réponse à l'évaluation des risques. Évaluer les risques, évaluer le seuil de signification des risques. Soit les risques les risques inhérents اللي عندهم علاقه بالاكتيفيتي سيكتور داكتيفيتي لونتربريز والانفيرونمون ديالها. لي ريسك دو كونترول انترن خصو ايفالي هاد لي ريسك خصو اناليزي هاد لي ريسك. لي éléments il doit collecter les éléments probants اللي هما لي documents justificatifs pour constituer la preuve. هنا لوديتور اي ترافاي دار اي ترافاي ديال لوديت دارت خصها دوكيمونتا. هادو دوك لي دوكيمون كيتعتبروا دي زيليمون بروبون. utilisation des travaux effectués par d'autres professions soit l'audit externe soit l'audit opérationnel externe soit l'audit financier comptable externe. خصو يستعمل داك اوبليجي عليه انه يشوف داك الرابور. يقدر يكون فيه دي ريكومونداسيون ولا دي ريسك خصو يشوف داك الرابور اوبليجي عليه. هادو هما لي نورم دو طرافاي كيفاش خصو يخدم. لي نورم دو رابور كيفاش خصو يحط الرابور ديالو ملي غيكون دير لا كونكلوزيون ديال لا ميسيون ديالو. كاينين دي نورم خصو يحترمهم. لي دومين هنا لي سبيسياليتي لي طوندي خصو يكون في الرابور لي طوندي ديال لا ميسيون. لي طوندي علاش دارت بالضبط لوديت شنو هو لا بارتي علاش دارت لوديت. وخصو يكون فيه لوبينيون ديالو ولي ريفيرونسيال علاش دار لوبينيون ديالو. Voilà un synthèse ديال les normes d'audit interne et financier comptable. قلنا بالنسبه لي نورم d'audit les normes de qualification هما les caractéristiques sont des qualités اللي خصهم يكونوا في auditeur. les normes de fonctionnement كيفاش خصو يجيري لا ميسيون ديالو. les normes de mission ديالو كيفاش خصو يدير لا ميسيون ديالو. هنا كيفاش خصو يجيري لا ميسيون ديالو. هنا كيفاش خصو comment l'auditeur doit mettre en œuvre sa mission.
وهادو هما لي كود ديونتولوجي ديال الاوديت اللي هما لي نورم جينيرال في الاوديت فينونسي كونطابل. وهضرنا على لي موداليتي براتيك d'application اللي كيورينتيو لوديتور vers لو ريسبي ديال هاد لي نورم. الوغ عندنا لا سيونس عندنا مازال فيها تقريبا عندنا فيها 40 مينوت غادي نحاولوا ندير فيها هاد الشابيتر الثالثه. شكون اللي عنده سؤال في شي سؤال في الشابيتر الثاني باش ندوزو للشابيتر الثالثه؟ ما كاين حتى شي سؤال ياك؟ كلشي فاهم؟ audit interne et polyvalent في l'entreprise كيدير financier opérationnel en même temps. ما فهمتش لا رومارك ديالك جالاكسي جي 5. polyvalent يعني généraliste يعني كيتوشي لي فونكسيون، كيتوشي لا فونكسيون برودكسيون، لا فونكسيون اشا، لا فونكسيون ماركتينغ، كيتوشي يعني على حسب شنو كاين في لا شارت ديال الاوديت. كيتوشي حتى لا فونكسيون فينونس الا كاينه لا فونكسيون فينونس راه كيتوشيها، مي ديك لا ميسيون ديالو راه كتعتبر اوديت اوبيراسيونيل ماشي اوديت فينونسي كونطابل. واخا كيتوشي لا فونكسيون حيت قلنا l'audit lorsqu'il se porte sur une fonction il s'agit d'un audit opérationnel même si la fonction finance ou la fonction comptable. واخا تكون la fonction comptable ou la fonction finance راه c'est un audit opérationnel. Mais s'il se porte sur les comptes, les documents comptables, il s'agit d'un audit financier et comptable, qui en général est externe. La conduite. اشنو ما فهمتيش في لا كوندويت؟ يعني كيفاش غيتحسو يتعامل الاوديتور مع الناس اللي خدامين في الشركه ديك لونتربريز. راه غادي يلقى الناس تماك خدامين، يعني خصو يحترم دي نورم دو كوندويت. يعني الطريقه باش كيهضر خصو يكون متواضع معاهم. دي نورم هادو وايد غادي نعاودهم 12 لي ريغل دو كوندويت. كود ديونتولوجي غادي نعاودهم. يعني خصو يكون اونيت في لا ميسيون ديالو، خصو يحترم لا لوا، خصو يحترم لي بروسيدور اللي كاينين في لونتربريز، يحترم لو فونكسيونمون ديال لونتربريز. ما خصوش يدير دي زاكتيفيتي اللي هما غير قانونيه لي ليغال. خصو يكون يتحلى بالاخلاقيات والتواضع، يكون اونيت، خصو يكون موضوعي امبارسيال اوبجيكتيف. ما خصوش يدير حتى شي حاجه، ما خصوش يقبل اي حاجه، اي كومبورتمون اللي يقدر ياثر على لو جيجمون، على لوبينيون ديالو. خصو il doit اي شي في اي كومبورتمون سينيفيكاتيف يقدر ياثر على لونتربريز، على لي زوبجيكتيف ديالها، ولا يقدر يغيسك لونتربريز لو باتريمون ديالها. خصو يمونسيونيه، خصو يقولوا في الرابور ديالو،
il doit protéger l'information يعني خصو يتحلى بلو سكري بروفيسيونيل يعني ما يديفولغيش لافورماسيون ديال لونتربريز ما يديفوزيهاش ما خصوش يقلب على المصلحه الشخصيه ماشي بينيفيس بروفيسيونيل من لوديت يعني يدور معاه شي واحد باش ياثر على لوبينيون ديالو ما خصوش يدير غير داكشي اللي قاد عليه améliorer ses compétences améliorer les compétences ديالو pour créer de la valeur pour l'entreprise وخصو يحترم لي نورم هادو هما لي 12 règles de conduite غادي ندوزو لابروش باغ لي ريسك الدور ديال هاد لابروش باغ لي ريسك حيت الدور ديال لوديتور سي يعني ني با ان اوبجيكتيف برينسيبال مي كيعاونو في لا ميسيون ديالو حيت لوبجيكتيف ديالو لا فيابيليتي دو لانفورماسيون l'objectif dialogue la régularité la sincérité la canada l'auditeur financier comptable l'objectif dialogue c'est la conformité aux procédures il canada l'intérêt l'objectif dialogue c'est la performance يعني هاد des objectifs كاملين دايرين بهم des risques دايرين بهم des risques اللي يقدروا ياثروا على la fiabilité de l'information des risques اللي ياثروا على la réalisation des objectifs des risques اللي يقدروا ياثروا على le patrimoine de l'entreprise des risques اللي يقدروا ياثروا على le fonctionnement de l'entreprise des risques اللي يقدروا ياثروا على le respect de procédure de l'entreprise يعني هاد لابروش باغ لي ريسك كيعاونوا باش يحدد pour déterminer les zones de risque اللي كيكونفيرم لو ريسك بزاف وباش يورينتي لو طرافاي ديالو باش يورينتي لا ميسيون ديالو كيحدد لو زون دو ريسك دوك لي زون دو ريسك يعني دوك لي بوين كيبازي عليهم حيت ما يقدرش بيان سور لوديتور انه يكونترولي كلشي ما يقدرش يكونترولي كلشي حيت كيف ما قلنا كيدير داكشي اللي يقدر يديرو ما يقدرش يدير كلشي il ne peut tout contrôler il ne peut tout vérifier حيت l'assurance ديالو raisonnable ou zéro risque impossible alors كيدير دي زون دو ريسك وكيتبع واحد لا ديمارش ديال لو ماناجمنت دو ريسك كيتبع واحد لا ديمارش دو ماناجمنت دو ريسك باش انه يدونتيفي لي ريسك وياناليزي ويفالي هاد لي ريسك ويحدد لي سوليسيون بوسيبل soit pour détecter soit pour protéger soit pour prévenir soit pour protéger de ces risques يعني soit يديتيكت لي ريسك اللي كاينين ولا يحمي لونتربريز من دوك لي ريسك ولا يتوقع لو ريسك قبل ما توقع فيهم لونتربريز هذا هو الدور ديال لابروش باغ لو ريسك l'audit et les risques غادي نديرو هنا l'audit et les risques définition de la notion des risques typologie des risques l'approche typique de risque l'exemple de risque financier risque d'audit et assurance raisonnable حيت قلنا l'auditeur ما يقدرش يكونترولي كلشي l'assurance ديالو كتكون raisonnable n'est pas absolu ما يقدرش يكونترولي كلشي و n'est pas relatif bien sûr مي كتكون raisonnable علاش قلت relatif حيت كنقول كونترولي هاد البلاصه لا خصك تكونترولي تحاول تكونترولي توشي لي بوين كاملين اللي يقدروا يكونوا فيهم لي ريسك لاسيرونس ديالها ما كتكونش ليميتي ما كتكونش ريلاتيف بيان سور ما كتكونش ابسولي مي كتكون ريزونابل كيكونترولي داكشي اللي يقدر عليه le travail de l'auditeur l'audit interne doit évaluer l'efficacité du processus de gouvernement d'entreprise et de management des risques et de contrôle et de contribuer à l'amélioration sur la base de l'approche systémique et méthodique. ملي كنقولوا l'approche systémique et méthodique ما كنوصلوش مازال ما وصلناش لو ريزولتا يعني كايفاليي داكشي اللي كيوصلنا لو ريزولتا ماشي حتى كنوقعوا في المشكل في لو ريزولتا عاد كنديروا ليفالياسيون دو ريسك selon l'approche résultat حيت كاين l'approche résultat وكاين l'approche systémique l'approche systémique كنيفاليو داكشي اللي كيوصلنا لو ريزولتا اللي هما دي بروسيسيس دي سيستيم يعني قبل ما نطيحوا في لو ريسك كيفاش لوديتور لونتربريز
les systèmes de gouvernement de l'entreprise pour maîtriser les risques et les systèmes de management de risques pour identifier, évaluer, analyser et prévenir les risques. هذا هو الدور ديال المانجمنت دي ريسك. وكي الدور ديال الاوديتور كيفالي هذا لو مانجمنت دي ريسك. Les risques afférents au gouvernement de l'entreprise, aux opérations et au système d'information de l'organisation. يعني l'auditeur خصو يفالي هاد les risques اللي عندهم علاقه بالو gouvernement de l'entreprise و les opérations ديال l'entreprise و les systèmes d'information de l'entreprise. اي حاجه كتسيركولا فيها l'information راه كتسمى les systèmes d'information, un système d'information. وتماك فاش كتكون l'information تماك فاش كيكون بزاف لو ريسك. اي حاجه حيت كيدير شي واحد شي ديتورنمون شي فرود يعني خصو يعطي واحد لافورماسيون غلطه يعني كيتوشي لي سيستيم دانفورماسيون يعني خصو يغلط لي سيستيم دانفورماسيون soit au niveau de traitement soit au niveau de diffusion ديال هذاك حيت الدور ديال لي سيستيم دانفورماسيون لا كوليكت لو تريتمون لا ديفوزيون دو لافورماسيون يعني تماك كيكون في داك لو بروسيس ديال لي سيستيم دانفورماسيون كيكون risque. يكون ريسك. الوغ كي ايفالي قلنا لوديتور لو غوفرنمون حيت الدور ديال الحكامه ديال لونتربريز الحكامه يعني الحكامه لا بريفونسيون اي لا جيستيون اي لو كونترول دو لونتربريز و لي سيستيم دانفورماسيون علاش كي ايفاليهم حيت هاد لي ريسك ديال لي او غوفرنمون aux opérations au système d'information de l'entreprise هاد لي ريسك اللي ما كيخليوش لونتربريز توصل لي زوبجيكتيف ديالها يقدر يكونوا دي ريسك تماك ما يخليوش لونتربريز يعني امبيشيو qui peuvent nuire la réalisation des objectifs de l'organisation les objectifs stratégiques de l'organisation يعني une fois l'auditeur contribue à la maîtrise ديال هاد لي ريسك liés au gouvernement, aux opérations, au système d'information de l'organisation, l'entreprise تقدر توصل les objectifs stratégiques ديالها. Ou l'information اللي غتسيركيلا غتكون fiable. Une fois هنا maîtriser le gouvernement, évaluer les risques, هنا عطانا des recommandations غادي maîtriser la réalisation des objectifs. Une fois évaluer on maîtrise évaluer l'auditeur وعاونا باش نميتريزيو les risques liés au système d'information يعني l'information اللي كتسيركيلا كتكون fiable et crédible. يعني كنوصلوا لوبجيكتيف ديال لا فيابيليتي et l'intégrité de l'information financière et opérationnelle. ou l'efficacité et l'efficience يعني une fois maîtrisé هاد les risques يعني الدور ديال l'auditeur évaluer et aider l'entreprise à la maîtrise de les risques pour assurer l'efficacité et l'efficience des opérations et des programmes de l'entreprise. حيت قلنا هنا les risques liés aux opérations. La protection des actifs, le respect des lois, règlements, procédures et contrats. الدور ديال le management de risque هما هاد الخمسه هادو هما les objectifs de management des risques. L'atteinte des objectifs stratégiques de l'entreprise, la fiabilité des informations. وهاد le management de risque راه كيدخل فيه le contrôle interne bien sûr. كيدخل فيه le contrôle interne. Le contrôle interne c'est un type de management du risque. C'est une démarche de management de risque. C'est une démarche de prévention du risque. يعني الدور ديال l'auditeur كيفالي هذا le contrôle interne كيفالي هذا le management de risque. والدور ديال هذا le contrôle interne وهذا le management de risque هاد الخمسه نوصلوا les objectifs circuler l'information fiable, l'efficacité et l'efficience des opérations, la protection du patrimoine des actifs de l'entreprise et le respect des lois et des procédures et du contrat au sein de l'entreprise. يعني هاد الخمسه هما les objectifs de management de risque, les objectifs de contrôle interne. Alors الدور ديال l'auditeur نوصلوا لهاد الخمسه ديال les objectifs. داكشي علاش كيفالي les risques وكي il aide l'entreprise à prévenir et maîtriser les risques باش نوصلوا لهاد les objectifs الخمسه. ونقدروا نزيدوا لهم assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Assurer le bon fonctionnement de l'entreprise.
afin de déterminer si le processus de management de risque sont efficaces, باش يعرف l'auditeur واش هذا البروسيسوس هاد لا ديمارش ديال لو مانجمنت دو ريسك افيكاس واش خدامه مزيان خصو ايفالي il doit s'assurer خصو ايفالي شي حوايج خصو ايفاليهم باش يشوف واش لو مانجمنت دو ريسك غاديه مزيان خصو ايفالي واش لي زوبجيكتيف ديال l'entreprise sont cohérents avec la mission avec la finalité de l'entreprise كنهضروا على mission l'entreprise la mission هي la raison d'être de l'entreprise داكشي اللي المهمه ديال l'entreprise يعني واش دوك لي زوبجيكتيف sont cohérents avec sa mission واش لي زوبجيكتيف كيخلينا permettre à l'entreprise d'accomplir sa mission ou non كيفالي لوديت هادشي كيشوف هادشي واش كاين ولا ما كاينش كيفالي لي ريسك سينيفيكاتيف يعني كيدونتيفي كيفالي كاناليزي لي ريسك سينيفيكاتيف les modalités du traitement des risques كيفاليهم كيفاش كتريتي l'entreprise كتريتي l'entreprise les risques واش هاد لي modalités واش هاد les démarches de traitement des risques sont cohérentes avec les risques de l'organisation ou non كاين واحد لو ريسك دو l'organisation les risques inhérents à l'organisation عندهم علاقه بالorganisation واش هاد لا ديمارش ديال la prévention le traitement l'analyse des risques cohérente avec le risque de l'organisation ou non. Les informations relatives au risque sont recensées, communiquées en temps opportun. يعني أي risque, أي information عندها علاقة بالريسك soit concernant l'identification, concernant l'analyse, concernant l'évaluation, concernant les solutions واش كيتسيركولاو في l'entreprise en temps réel ou non في الوقت المناسب ولا لا يعني خصو الدور ديال الاوديتور يفالي هاد الحوايج il doit évaluer aussi les fraudes et les erreurs les risques de fraude du détournement et les erreurs يعني les fraudes كيفالي واش كاين fraude ولا ما كاينش au cours de sa mission de conseil d'audit interne l'auditeur doit couvrir les risques liés aux objectifs de la mission et de demeurer vigilant vis-à-vis l'existence de tout autre risque susceptible d'être significatif. يعني l'auditeur أي risque significatif خص l'auditeur يسولفيه خصو يديتيكتيه خصو ماشي غير يديتيكتيه il doit le prévenir خصو يتوقعو قبل ما توقع فيه l'entreprise أي risque significatif اي ريسك يقدر ياثر على لي زوبجيكتيف ديال لونتربريز خصو il doit le prévenir et elle doit le détecter ou il doit aider l'entreprise à lui protéger de ces risques. Les auditeurs internes doivent utiliser leurs connaissances de risque يعني راه عندهم واحد le savoir-faire concernant la gestion, la prévention, l'analyse des risques. Ou كيعطيو des recommandations à l'entreprise, bien sûr, pour prévenir et pour détecter les risques possibles. Lorsque l'auditeur interne aide le management de la conception et l'amélioration du processus de management des risques, elles doivent s'abstenir d'assumer une responsabilité opérationnelle en la matière. L'auditeur interne خصو يتحمل واحد المسؤولية باش يعاون l'entreprise كيف ما قلنا pour évaluer, pour détecter, pour prévenir et pour protéger de ces deux risques. Il doit évaluer aussi le seuil de signification, le seuil de risque accepté par l'entreprise. حيت كيكون واحد لو ريسك كنقولوا الا كان 5% ديال لو ريسك ماشي مشكل 10 تفوت 5% 6% لا يعني لو سوي دو سينيفيكاسيون لو دوغري داكسبتاسيون هو 5% يعني كي ايفالي
l'auditeur الدور ديالو كييفالي لو ريسك وكيقول لونتربريز فوالا الا ما فتناش هذا المشكل 5% ماشي مشكل بلا ما نصدعوش راسنا بديك 5%. سينو سي فتنا 5% راه خص دابا لونتربريز خصها تاخذ دي ميزور كوريكتيف. يعني ملي كيشوف مثلا كاين واحد لو بروبليم ولا واحد لو ريسك يلقى لهم لا سوليسيون مثلا 50% ديال دوك لو ريسك تحلات ديال لو بروبليم تحلات. يعني مازال مثلا حطينا لو سوي 5%، عاود قلبنا عاوتاني على دي سوليسيون وصلنا 85%، مازالين في لو سوي، مازال ما وصلناش لو سوي اللي بغينا ديال 95%. ملي كنوصلوا 95% يعني ديك 4% ماشي مشكل. هذا هو الدور ديال لوديتور كيستيمي لو سوي دو ريسك توليري باغ لورغانيزاسيون. هو ليدونتيفيكاسيون du niveau de risque. الدور ديالو ايدونتيفي لي نيفو دو ريسك اكسبتي بار لو ماناجمنت بور ريزولتي اون ميسيون داسيغونس ريزونابل، حيت ما نقدروش نديتيكتيو لي ريسك كاملين، ما نقدروش نتوقعوا لو ريسك كاملين، ما نقدروش نبروتيجيو لونتربريز من لو ريسك كامل 100%. زيرو ريسك امبوسيبل، soit au niveau de détection, soit au niveau de prévention, soit au niveau de protection. D'abord, كيفاش غادي نديفينيو le risque? Comment peut-on définir le risque? Normalement, le risque هو واحد l'événement probable qui peut impacter négativement l'entreprise. Soit la rentabilité ديالها, soit le contrôle interne ديالها, soit la gestion ديالها, اي حاجه في l'entreprise. يعني اي événement négatif qui peut impacter l'entreprise. Dans son lexique, les mots de l'audit efface, هذه واحد لا ستاسيون انترناسيونال ديال de France ديال les auditeurs.